من هذا كذلك الحسن الظن بالله من طاعة الله، هذا من حسن الظن، هذه من نصيحة لله. والنهي عن سوء الظن بالله هذه النصيحة لله سبحانه وتعالى. ومحبة من أطاع الله من النصيحة لله، وبغض ومعاداة من عصى الله هذه من النصيحة لله. ما هو واحد يعرف أنه تارك الصلاة شارب خمر ويعزمه في بيته، كيف هذا؟ هذا ما يصلي، وإن كان قريبك حتى أخوك من أمك وأبوك تعرف أنه تارك صلاة ويجاهر بالمعاصي لا تعزمه في بيتك، لأنه يقول لا يدخل بيتك تقي إلا تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي، وهذا ليس من أهل التقوى في شيء. فكيف من عاد الله من أهل الكفر والعياذ بالله، أو انتقد أو استهزأ بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون بينك وبينهم شراكة أو عمالة أو محبة؟ لا يواليهم إلا من خرج الإيمان من قلبه، ولا يعادي من عاد الله إلا من ثبت الإيمان في قلبه. معرفة عند الكفار وعند أعداء الإسلام أن هؤلاء المسلمين لا يخرج الإيمان واليقين من قلوبهم أبدا، ولا يستطيع أحد أن يفتنهم. ذات مرة أسر ملك من ملوك الروم، ملوك الكفار، أسر 3 إخوة وأراد أن ينتصر على المسلمين، ما أراد قتلهم بل أراد فتنتهم حتى يعرفهم أنهم لا يثبتون على الإيمان، ومستحيل الإنسان يشوف الموت ويختار الموت على الحياة. فغلى جاب 3 قدور من الزيت كبيرة، غلى كل قدر بزيت فصار يحمي زيت يغلي. شوف إذا ما تركتوا دينكم ولزمتم النصرانية لأحرقتكم في هذه القدور. ينظر كل واحد يتناصحون لله، ألا كل واحد ينظر ويكون ويخاف أنه يفتتن في دينه، فأبوا ذلك. أول يوم وهم يغلي، ثاني يوم يغلي القدر، كل يوم يطلعهم على القدور، ثالث يوم ولم يرجع منهم أحد عن دينه، يلا ارجعوا ولا بنرميكم في القدر من الزيت المغلي. فلما أيس منهم رمى بالأول، والاثنين ينظر ذاك، ثم أخذ الثاني ورماه، والثالث ينظر، حتى يريد أن ينتصر عليهم، فما يريد قتلهم حتى يكون قد انهزم وأن المسلمين غلبوه في دينهم. فقال الثالث شوف إذا ما تنصرت ولا جعلتك مثل صاحبيك مثل أخويك، أبى ذلك. فإذا قتله يحس أنه قد انهزم ولم يستطع أن يفتن أحد من أولئك الرجال أهل الإيمان عن إيمانه أبدا. فقال له أحد من جلسائه يسهل فتنته هذا يا ملك؟ قال كيف؟ قال إنني ليس في هذه البلد أجمل من بنتي، ومعروف عند العرب أنهم يضعفون عند النسوان يضعف خلاص يذوب. قال بعطيك مهلة 40 يوم، إن فتنته بنتك بعطيها جائزة، أهم شيء يترك الإسلام. هذا عنده إلى بيته وأدخله على بنته من أجمل البنات، فإذا هو لم ينظر إليها في صلاته وفي صيامه، كل يوم صائم وبالليل قائم، وتتزين وتتلفك، ولم ينظر إليها أبدا. فجاء بعد أيام أبوها قال إيش عملتي؟ قالت هذا إنسان أخوه الأول والثاني مات قدام عينه، أكيد الآن قلبه منكسر منصدع، خلنا نخرج برا البلاد هذه، بينسى أهل المنطقة وبيتناسى أخوته. فنقلها إلى بلد ثاني، قال اطلب مدة زيادة من الملك، فأعطاه مدة زيادة، فانتقل، فلم يتغير عن حالته أبدا من قيام الليل وصيام النهار. فتعجبت هذه المرأة مع شدة الجمال، كل ما ينظر إلا إصبع من إصبعها بس يتمنى، وهذا ينظر الجمال كله وهو يقدس ربه سبحانه وتعالى. فقالت له عندما أيست من فتنته إني أراك تقدس ربا عظيما،
هذا الإله، ما أعظم هذا الإله في قلبك، وتؤمن بنبي عظيم. فقال نعم إنني أعبد الله، وأنني على دين حبيبه مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا أبغي بهما بدلا، أموت على ذلك وأحيا على ذلك. قالت إذن إنني على دينك وأنني تاركة دين آبائي. فقال لها خير ما اخترتي، إذن إذا اخترت الإسلام قومي بنا حتى نخرج من هنا ولا تزوج على دين وشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج فوفر لهم المركوب، توفر عندهم، فكانوا يمشون بالليل وبالنهار يختفون، ومشوا على ذلك أيام واختفوا من الناس. في ليلة من الليالي فإذا هم بقرع خيول حوافر خيل تك 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 تك، ما يدري ايش هذا. فإذا بأخويه الذين ماتا في القدرين من الزيت ومعهما جمع من الملائكة، فسلم عليهم قال من أين أنتم؟ قالوا نحن جئنا نبارك زواجك من هذه الفتاة. كيف فعلتم؟ قال شفت لما رمانها في الزيت المغلي ما هي إلا السلطة الأولى فقط، خلاص بعدين قدام محل الفردوس، ما شعرنا لا بزيت ولا بنار. أنت رأيتها رمينا في الزيت، هي السلطة اللي شفتها هذيك، والباقي خلاص إلى الفردوس، لم يصبنا أذى ولا شيء أبدا. وإن الله سبحانه وتعالى أذن لنا وأرسلنا إليك لنشهد زواجك من هذه الفتاة. فعقد وشهد على نكاحهما، ورجع ثم ذهب ذلك الرجل مع تلك المرأة إلى الشام، وعاش فيها سعيدا آمنا مطمئنا، ولم يرجع ولم يفتتن عن إيمانه قط، لأن الإيمان إذا استقر في قلب العبد فإنه يختلط باللحم والدم، فيرى أن كل معصية مثل البول والغائط. هل يحب أحد أن يشرب البول؟ هل يحب أحد أن يقرب من الغائط؟ لا، كذلك يرى ذلك. فكيف بالكفر الذي هو جامع النجاسات كلها والعياذ بالله؟ فلا يستقر في قلبك إلا محبة المؤمن الطائع لله سبحانه وتعالى. أما الكافر تسأل الله له الهداية، ولا ينبغي لك أن تكون بينك وبينه أي معاملة. وأما تارك الصلاة أو فاعل المحرمات لا ينبغي أن يكون بينك وبينه أي صداقة ولا أي محبة ولا أي مودة، لأن من أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى. Termasuk nasihat karena Allah untuk Allah Subhanahu wa taala adalah memerintahkan orang lain untuk selalu berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan menjaga kita, menyelamatkan kita, selalu menjaga kesehatan kita. Ini termasuk nasihatillah. Jadi memerintahkan orang-orang untuk selalu berhusnudzon kepada Allah. Termasuk juga nasihalillahi ta'ala adalah melarang orang-orang untuk suudzon kepada Allah. Suudzon kalau nanti begini akan terjadi begini, kalau ini begini, kalau begini. Ini namanya suudzon kepada Allah. Melarang dari suudzon kepada Allah ini juga adalah termasuk nasihat lillah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang-orang yang taat kepada Allah, ini nasihalillah. Membenci orang-orang yang maksiat kepada Allah, ini adalah nasihalillah. Jangan sampai kita bikin acara di rumah kita ngundang orang yang gak sholat, ngundang orang yang minum khamr. Dalam sebuah hadis dikatakan janganlah masuk ke rumahmu kecuali orang yang bertakwa, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kalau kita bikin acara undangan, orang yang gak sholat gak usah diundang, orang yang kafir gak usah diundang. Jadi janganlah masuk ke rumahmu kecuali orang yang takwa, jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Orang gak sholat gak usah diundang, walaupun kakak atau adikmu saya seibu, kakak kandung, adik kandung gak sholat gak usah diundang kalau ada acara. Ini termasuk nasihatullah. Biar apa? Dia sadar kalau dia itu salah. Akhirnya harapannya bukan kita ingin mencelakakan dia, tidak. Harapannya biar dia sadar, akhirnya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada kisah dari beliau menggambarkan betapa orang-orang dulu itu imannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat ada 3 orang bersaudara, semuanya muslim. 3 orang bersaudara semuanya muslim, ini ditangkap oleh salah satu raja Romawi. Raja Romawi ini melakukan segala cara bagaimana caranya 3 bersaudara ini bisa keluar dari agamanya, meninggalkan Islam, masuk ke dalam agama dia. Jadi biar murtad, waliyadzubillah. Akhirnya apa? Si raja ini ngambil panci yang sangat gede, kemudian diisi, dipenuhi dengan minyak dan dididihkan. Jadi dia mendidihkan, godok minyak ada di 3 panci besar. Rencananya 3 bersaudara ini mau dimasukkan ke dalam minyak itu. Hari pertama 3 panci gede yang berisi minyak panas itu dididihkan. 3 bersaudara ini disuruh lihat, tuh lihat, ayo kamu keluar dari agama Islam, tinggalkan agama Islam. Kalau enggak kamu akan aku masukkan ke apa? Ke panci tadi. 3 bersaudara ini saling noleh kepada satu sama lain. Bagaimana nih, jangan sampai kita ini terpengaruh, jangan sampai kita meninggalkan agama kita. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak akan meninggalkan agama. Jadi sedikit pun kami tidak akan meninggalkan agama kami. Udah, akhirnya mereka dikembalikan ke penjara. Hari kedua begitu, dinyalakan lagi 3 panci besar yang berisi minyak penuh. Ayo, kamu keluar dari agamamu. Kalau tidak, aku masukkan kalian semuanya ke dalam panci panas ini. Tetap seperti kemarin, mereka tidak goyah sedikit pun imannya. Hari ketiga juga begitu, dinyalakan lagi 3 panci besar yang penuh dengan minyak mendidih. Ayo, kamu murtad. Kalau enggak, kamu saya masukkan satu persatu ke dalam panci minyak yang panas itu. Tetap jawabannya seperti kemarin, sedikit pun mereka tidak, sama sekali tidak ingin untuk meninggalkan agamanya. Akhirnya saudara yang pertama dimasukkan ke dalam panci panas tadi. Dimasuknya langsung mati. Oh, panci gede panas, isi minyak panas mendidih, dimasukkan langsung mati. Akhirnya 2 bersaudara, ayo, kamu masih tetap mempertahankan agamamu. Kalau kamu masih tetap ngotot mempertahankan agamamu, mempertahankan imanmu, kamu akan bernasib sama dengan kakakmu. Iya, kami akan tetap mempertahankan iman. Akhirnya saudara yang kedua ini dicemplungkan juga ke dalam panci tadi, ya langsung mati. Akhirnya tinggal yang ketiga, saudara yang ketiga, ayo, kamu ingin bernasib sama dengan 2 kakakmu itu, ingin mati masuk ke dalam panci panas, atau kalau ingin selamat kamu keluar dari kamu. Tidak, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Akhirnya ada sebagian orang itu membisiki raja tadi, raja, kalau dengan cara begini Anda tidak akan bisa mempengaruhi mereka tidak akan meninggalkan agamanya kalau hanya diancam dengan mati. Mereka lebih baik mati daripada meninggalkan agamanya. Akhirnya apa? Gini saja raja, aku akan membuat dia meninggalkan agamanya dengan cara yang lain. Bagaimana caranya? Gini raja, aku punya putri yang sangat cantik. Insya Allah, jadi di daerah sini tidak akan ada yang lebih cantik daripada putriku. Jadi aku punya putri yang sangat cantik lah. Putriku akan aku suruh untuk bagaimana caranya si laki-laki ini keluar meninggalkan agamanya. Dan orang Arab itu memang kalau sudah dipengaruhi oleh wanita ini biasanya KO itu, biasanya KO. Akhirnya ya udah, tak kasih waktu kamu selama beberapa hari, ya apa caranya dia bisa murtad. Kalau dia sampai bisa murtad, kamu dan anakmu tak kasih hadiah besar. Baik raja, udah. Akhirnya si laki-laki tadi, saudara ketiga tadi ditaruh di dalam satu rumah, tinggal bersama seorang perempuan yang sangat cantik tadi. Dia berpaes, berias segala macam, pokok intinya bagaimana terlihat begitu cantik. Tapi ternyata walaupun ditaruh di dalam rumah hanya berdua, tidak ada siapapun, bebas melakukan apapun, dan dirayu-rayu oleh si perempuan ini, si laki-laki ini sama sekali tidak bergeming. Dia fokus dengan sholatnya, fokus dengan puasanya. Berhari-hari telah berlalu, dia kalau malam semalam suntuk sholat, kalau siang puasa. Sama sekali nggak ngelirik kepada si perempuan tadi. Dapat beberapa ditanya oleh bapaknya, putriku gimana?
kamu sudah berhasil merayu dia, sudah bisa menaklukkan dia. Tidak ada faedahnya, Pak. Tidak ada faedahnya. Dia itu sama sekali nggak ngelirik aku. Padahal beliau tadi menggambarkan perempuan ini saking cantiknya, orang yang melihat jemarinya saja, melihat jari-jarinya bakal berebut untuk menikahinya. Jangankan melihat wajahnya, ini melihat wajahnya semuanya, nggak ngereken belas. Ini sama sekali tidak bergeming. Akhirnya si putri tadi bilang gini, Bah, mungkin dia masih sedih karena atas kematian dua saudaranya. Gini aja, dipindah aja ke tempat yang indah, jadi jangan taruh sini, dia akan ingat-ingat iling-ilingan saudaranya. Dipindah aja, kita dipindah ke daerah yang lain, yang tempat wisata yang sangat bagus itu, kami berdua tinggal di situ, barangkali dia akan lupa atas saudaranya sehingga nanti dia tertarik kepadaku. Ya udah, minta tambahan waktu kepada raja untuk melakukan itu, diizini oleh raja. Selang beberapa hari sama sekali tetap si laki-laki ini fokus dengan puasa dan sholatnya. Si perempuan ini heran-heran, ini orang model apa kok begitu kuat imannya? Kamu ini iman jelas, Tuhanmu ini maha agung sampai kamu kuat seperti imanmu. Nabi yang kamu imani jelas nabi yang sangat agung sehingga kamu begitu kuat seperti ini imanmu. Iya betul apa yang kau katakan, kata si laki-laki tadi itu. Aku menyembah Allah dan aku mengikuti agama kekasihnya Nabi Muhammad SAW, dan aku tidak akan mengganti keduanya ini, Allah dan Rasulullah, dengan siapapun. Aku akan hidup memegang agama Allah dan agama Rasulullah, dan aku akan mati tetap berpegang pada agama Allah dan Rasulullah SAW. Akhirnya si perempuan tadi justru yang tahu. Jadi si perempuan tadi, ya udah, kalau memang begitu, aku mau ikut agamamu, aku mau masuk ke dalam agamamu, aku ingin masuk Islam. Ya sudah, kalau memang kamu mau masuk Islam, ayo ikut denganku masuk Islam, nanti kita menikah. Akhirnya mereka kabur, dua orang ini, laki-laki dan perempuan tadi kabur. Jadi kalau malam mereka melakukan perjalanan kabur, kalau siang sembunyi. Terus seperti itu sampai akhirnya nyampe ke daerah Syam. Suatu malam tiba-tiba laki-laki dan perempuan ini mendengar suara orang naik kuda, segerombolan gitu. Akhirnya dilihat, ternyata yang naik kuda adalah dua saudara yang tadi sudah mati, dicemplungkan ke dalam minyak panas. Itu, loh, kok kalian? Dia heran, loh, kalian sudah mati, kok sekarang ada di sini? Iya, kami memang sudah mati. Dan perlu kamu tahu, gara-gara kami mempertahankan agama kami, ketika kami dimasukkan ke dalam minyak, sakitnya sebentar doang, sedikit sakit. Setelah sakit langsung kami melihat Firdaus, melihat keindahan surga, merasakan kenikmatan surga. Sakit sebentar doang, tapi setelah itu surga. Duanya itu. Jadi enggak terasa gitu loh. Enggak terasa. Dan sekarang kami minta izin kepada Allah. Ini kami bersama para malaikat minta izin kepada Allah untuk datang pada acara pernikahanmu. Ayo, sekarang lakukan akad nikah. Kami datang ke sini melakukan ingin menghadiri pernikahanmu, ingin memberkati, mendoakan barokah untuk pernikahanmu. Akhirnya dilakukan pernikahan dan dua saudaranya balik lagi. Akhirnya mereka berdua ini hidup di daerah Syam dalam keadaan bahagia dan sentosa. Dan beginilah orang, kalau iman itu sudah kuat, dia tidak akan goyah menghadapi apapun, tidak akan goyah, nggak tertarik melakukan maksiat. Orang-orang yang imannya kuat melihat maksiat itu seperti kencing dan tai. Siapa pingin deket-deket sama kencing dan tai? Orang minum kencing, ya apa orang minum kencing deket-deket sama tai? Tidak ada. Begitu juga orang yang imannya kuat melihat maksiat itu, wanita cantik secantik apapun kalau nggak halal seperti tai, itu tidak tertarik. Jangankan nyentuh, deket terus bau. Itu, ini maksiat yang bukan kufur, apalagi kekufuran, disuruh kufur. Dia yang mana kekufuran ini adalah gabungan seluruh najis seluruh dunia terdapat pada kekufuran. Orang kalau imannya kuat tidak akan terpengaruh. Karena itu kita janganlah melakukan transaksi, punya hubungan relasi apapun dengan orang-orang yang ahli maksiat, biar kita tetap jijik pada maksiat. Dan janganlah memiliki relasi, hubungan atau bisnis dengan orang-orang kafir, biar kita iman kita tetap kuat dan jijik kepada kekufuran. Termasuk
tali yang paling kokoh dari keimanan, aqwaul iman. Jadi tali yang kuat dari tali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala.